Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 237580111 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan lab 329 paket crafting with Scapy. Jadi paket crafting merupakan teknik fundamental dalam penetration testing yang memungkinkan security profesional untuk membuat memodifikasi paket jaringan secara manual. Lab ini menggunakan Scapy, sebuah tool Python yang powerful untuk manipulasi paket jaringan, pemahaman tentang struktur paket, dan kemampuan untuk membuat custom paket sangat penting dalam melakukan recognitions dan vulnerability assessment secara mendalam. Tujuannya yang satu, memahami cara kerja tool Scapy untuk paket manipulation. Yang kedua, melakukan network traffic sniffing menggunakan Scapy, lalu membuat dan mengirim custom ICMP paket, membuat dan mengirim TCP/CN package untuk port scanning. Di part 1 yaitu investigasi tool Scapy. Step 1. Investigasi dokumen Scapy. Tool Scapy dikembangkan oleh Philip Biondi dan merupakan salah satu tool paling versatile dalam dunia network security. Berdasarkan dokumentasi resmi di sini, Scapy memiliki kemampuan yang sangat luas. How does the author describe the capabilities of Scapy in the first paragraph on the page? Scapy is a Python program that enables the user to send, sniff, dissect, and forge network packets. This capability allows construction of tools that can probe, scan, or attack networks. Lalu lanjut ke step 2. Penggunaan Scapy Interactive Mode. Untuk melakukan Scapy diperlukan privilege root karena paket crafting memerlukan akses low level ke network interface. Oke. Kita masuk dulu ke sudo. Setelah masuk ke interface mode, perintah ls masuk ke Scapy dulu. Scapy digunakan untuk melihat semua protokol yang tersedia. Wah, banyak sekali ya. How many type of TFTP packet format are listed? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, 9. There are 9 types of the FTP packet formats. Jadi Trivial File Transfer Protocol adalah protokol sederhana yang sering digunakan untuk transfer file dalam jaringan lokal, terutama untuk backup, konfigurasi perangkat networking. Next, step 3, examine the analysis IP versi 4 packet header fields. Pemahaman struktur IP versi 4 header sangat penting sebelum membuat custom paket. Header IP versi 4 memiliki berbagai field yang menentukan bagaimana paket akan diproses dalam jaringan. Menggunakan perintah ls buka kurung IP tutup kurung untuk melihat file-file yang tersedia dalam IP paket. Ya, kita coba ls IP tutup kurung. Lalu di sini ada pertanyaan, compare the field in the IP detail on SCPI with the packet header described in step 3a. Are there any difference between the two? The fields are mostly the same, but SCPI represent them in a slightly simplified format, such as using shorter names as RC, DST, AIHL instead of longer description terms. The meaning remains consistent with the IPv4 header field. Which field do you think you will change to create a package that would generate a reply to a target machine rather than the machine that actually send the package? I will change the source IP address SRC field to spoof the packet origin. Konsep IP spoofing ini penting dalam konteks security testing, di mana attacker dapat menyamarkan identitas asli mereka. Lalu di part 2, network traffic sniffing dengan SCPI. Step 1, penggunaan fungsi sniff. Sniff SCPI dapat berfungsi sebagai paket sniffer yang powerful, mirip dengan TCP/DUM atau TS-HARC. Lalu untuk menghasilkan traffic, buka terminal baru dan lakukan ping mince www.cisco.com ping mince www.cisco.com. Kenapa nggak mau ya? Bentar.
Oh iya, angka 5-nya lupa. Jadi untuk menghasilkan traffic, kita buka terminal kedua kan, lalu memping Cisco. Setelah itu kita kembali sini. Setelah menghentikan capture dengan Ctrl+C, hasil dapat dilihat dengan cara kita ketikkan A sama dengan underscore A summary Nah, di sini terlihat nih. Kemudian step 2, capture and save traffic on specific interface. Untuk melakukan capture pada interface virtual yang terhubung ke jaringan 10.66024, kita buka Firefox dan navigasi ke 10.6.6.23. Kemudian mana tadi ya? When the Graphic Home pack open, return to terminal window that's running. Nah, di sini ada TCP di sini ya. Kemudian ada other 3. Lalu kita coba A sama dengan underscore A summary Nah, kemudian di step 3 kita analisis collected packet, melakukan filter capture untuk ACMP traffic using sniff eFace BR internal filter ICMP count
10. Sniff effects per internal filter ICMP Oke, kemudian pada terminal kedua kita lakukan ping min C 10 6 6 2 3. Lalu kita kembali dan melihat proses capture. What traffic display in the output of the summary function? The output display ICMP packet exchange between my host and the target system. Untuk melihat detail paket tertentu, kita gunakan A tutup kurung 2. Why are there two set of search and destination fields? Because packet include both the network layer IP addresses as SRC and DST and the transport layer of protocol specific fields like ICMP identifiers. Each layer has its own search and destination information. Lalu kita akan melakukan menyimpan capture ke file PCAP menggunakan wr PCAP capture 1 PCAP. Lalu part 3 membuat dan mengirim ICMP paket. Step 1, custom ICMP packet creation. ICMP digunakan untuk mengirim control message antara network devices. Sebagai jenis ICMP message dapat dilihat di EANA registry. Lalu kita membuka dua terminal, satu untuk sniffing dan satu untuk sending. Terminal di sini kita ketikkan sniff.
snip erase br internal lalu di sini subscribe send IP DST 10.6623 TCP send IP DST 10.6623 IC MP this is a test. Lalu kita kembali ke sini, Ctrl C, nah terlihat. What type of packet are shown in the summary output? The summary show ICMP, echo request, and echo reply packet. Lanjut, step 2, view compare the ICMP packet concept. Melihat detail paket untuk membandingkan dengan ping normal. Oke, di sini ya. Sudah, lanjut kita ke part 4 aja. Membuat dan mengirim TCP CSYN paket. Port scanning dengan TCP/SYN. Teknik ini digunakan untuk menentukan apakah port tertentu terbuka pada target system. Nah, di terminal 1 ini kita sniff lagi. Lalu di sini kita ganti ke TCP DPoRT 45 flex. Sudah. Jadi port 445 adalah port yang digunakan untuk Microsoft Windows File Sharing SMB. Ctrl C.
ini untuk pertanyaan ini jawabannya ada di sini. Kemudian di sini ada reflection question. How can crafting various TCP SYN package be used to perform passive recognitions on a target host? By sending crafted TCP SYN package to different ports and analyzing the responses, I can identify which ports are open and which services are running without completing a full connection. This allows for stately reconnaissance. Jadi teknik ini dikenal sebagai SYN scanning atau half open scanning karena tidak menyelesaikan three-way handshake. Kemudian, how could creating an ICMP echo request packet with a spoofed search address create a denial of service attack against a target host? If I spoof the search address of the ICMP echo request, the reply will be sent of the spoof address instead of me. Sending many spoof requests can overwhelm the target with replies, resulting in a denial of service attack. Ini adalah konsep dasar dari smurf attack, di mana attacker menggunakan broadcast address untuk mengaplikasikan serangan. Oke, cukup sekian video pengerjaan lab 329 yaitu packet crafting with Skepi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.